wala jud ko ma-expect na mabot sa point mga ingani diyan padulungan no. So okay ra gyapon kay laban ta ka ipaglaban ta ka kita kay isurrender dayon. So mo nang gusto na ko mga ibalo nga dili ko mo ka tutog storya kay parang pinadanay gud ba og siya ang sige wala tayo magbuhat dira basta kay for example ko hindi ta ka i-give up kay laban ta ka daw ginatay pangarap sa mga tong kuan mo to nga ani man ang sitwasyon wala ta kabalo na wala ta nasayod nga mabot sa point nga ani. So mao tong kuan gibuhat na ko tanon para happy ta ka para malitaw ka sa kuha ba stay pero di pa rin sapat pero chokes lang kay okay ram gyapon ingana man na B-part. So papilihan ta ka kung siya mo pilihan wala tayong magbuhat daw ako mo pilihan mistake ko kay paglaban ako dapat ipaglaban tagaan ta kay chance nga magbago gutron gyapon mo wala gyapon to wala tay padulungan dira kay nga nila og tinuod jud na mga sa katawo kaya kay paglaban kay dili dayon mo surrender sa mga gagmay nga butang gawas og nagkita naman nag-uban siya kana pero nga chat lang mo nang wala sa ko wala ra na sa kuha okay kayo ayo kabalaka na kay hindi ko magmatter diha gawas og nakita ta man nag-uban mo diha matuon ako. So mao na tanan hope nga masabtan ra pud ko nimo at dahil nagdadto para dili ka magmahay ba nga prebe